Yan po ang clear gloss. Yan po. Clear gloss lang siya, clear gloss. Clear gloss. Ang finish niya ito. Sanding sealer. Lacquer sanding clear gloss. Ito, kailangan lagyan yung lacquer flow. Bonfire gamitin nyo. Yan, tipid. Tipid lang siya, pero maganda yan. Oh. Natural lang po yung kahoy niya, alang kulay. Natural. Yan po yung pintab niya. Ito po yung wala pang sanding sealer pa lang po yan. Wala pong kulay yan. Yan po. Kita po ano. Clear gloss lang po yan. Clear gloss. Boysen. Boysen po yan. Boysen. Clear gloss na Boysen. Yan po. Sabi ng client, Boysen lang daw na clear gloss ang finish. Kasi pag nagkaganito kami talaga, ginagamit namin Ansal o kaya K92. Yan. Kaya lang mas gusto niya yung clear gloss kasi masagi man, pwede retokehin. Yung pero kasi retokehin yung K92 at saka Ansal. Yan. Yan po siya. Doon po kakabit siya, no? Yan. Ito sa bahay na yan. Bahay na yan. Laki po ano? Ano nga pinto? 12 pinto po yan. Kaya lang ito lang po muna. Yan. Natural lang po yan. O yung magpapagawa, pagawa na. Ayan o. Natural. Yan po ang natural. K90, ano lang po yan. Clear gloss. Yan po. Boysen. Boysen. Yan po. Yan po siya. Yan po yung pinakaano niya. Ayan, gagamit lang yung compressor. Ayan. Ang paggawa niyan, liha, sanding sealer, tapos clear gloss. Ganun po. Liha, sanding sealer, clear gloss. Basta pagka sanding sealer, liha. Sanding sealer, liha. Sanding sealer, liha. Tapos cap coat nyo na, ayan o. Conforme kasi sa kahoy, kung maganda yung kahoy yan. Maganda yung kahoy namin pagkabili niya. Meron kaming konting dinaya din kaya lang, hindi na mahalata. Ito. Yan o. Ayan po, daya lang yan. Pero hindi siya halata. Ayan o. Ayan po. Yan yung pogi namin tao kailangan po lihadong mabuti. Yan po. Sige po, thank you po.